Ito may vlog guys, ngayon yung vlogger nyo. Punta na tayo guys, kay sahod na sa ating pagbablog guys. Ito guys vlogger nyo guys Withdraw na tayo guys sa ating pagbablog. So guys, mag-withdraw na tayo sa ating pagbablog. So guys bangko guys withdraw na tayo guys. Sahod na sa ating pagbablog guys. Yan guys guys. Yun na guys. Yun guys, wait lang. Okay guys, balance inquiry muna tayo guys. Savings. Okay guys. Guys, ito na yung sahod natin sa ano guys, pag-vlog. Thank you sa pag-follow at support guys. Ito na yung natin sahod sa pagbablog. Thank you guys. Thank you. Okay na guys, success transaction na.